कुमार साहू मो घर इनानपुर आमर गोटे अनुष्ठान प्राय दीर्घ 30 वर्ष तले अनुष्ठान मझिरे किछि समय अनुष्ठान बंद होता माँ दक्षिणकाली ड्रामाटिक क्लब नानपुर आज की 15 वर्ष हेलाणी प्राय अनुष्ठान बंची रही एवं चली ये वर्ष नाटक स्वतंत्र नियारा हम आ समस्त देखला भली हम आ पिला मानकर एते परिश्रम से कथा न कहले सरे मोर जने ज्वाई सी भी जने नाट्य निर्देशक सी भी इठी आसी पिला मानकु अक्लांत परिश्रम जो परिश्रमर भाषा नहीं अक्लांतर परिश्रम करी ये नाटक टी से तैयारी करिसंती तेणु मीडिया भाई मानकु निमंत्रित होता जो मंच उपर आसी बसचंती बा ठिया होती से मानकु अशेष अशेष धन्यवाद से माने होचंती प्रचार और प्रसार मुख्य स्रोत से मानक माध्यम रे कला बंची थाउ अनुष्ठान एमती सब गढ़ी उठू समस्ते एमती ए कला को भल पाई समस्ते बंची था कला गोटे एमती जिनिस माँ पेटरे तेतबले छुआ जन्म निए 21 चलीगला परे से छुआटा कांदे माँ ताकू किछि कहे गु गु शोपड़ कि जेकोसी गोटे किछि ना गोटे शब्द दिए ताकू सेटा हूँ गोटे संगीत तेणु मु कहबी जे मोर ज्वाई जे अशोक पट्टनायक से अनुष्ठान रे आज नुह से 10 वर्ष तलू जड़ित किंतु ए वर्ष मुख्य आकर्षण तांकर बहुत परिश्रम बहुत परिश्रम फल ये मंच आज देखिबो आ समस्त बहुत भल ये कही मु अशोक कुमार पट्टनायक सरस्वती कला परिषद कंदरपुर निर्देशक समस्त को सब दर्शक समाज को मोर कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रणाम क्या दक्षिणकाली नाट्य संसदर जी निर्देशक मोर ससुर महोदय तांको प्रणाम सभापति संपादक समस्त कर्मकर्ता कोटि कोटि प्रणाम बड़ा आश्चर्यर कथा मुझे देखिपारि जे दीर्घ 7-8 वर्ष धरी मैं पिला पाखरे जड़ित अच्छी समस्ते मते सम्मान दियंती ए वर्ष कहीं मन है मो ससुर डाकिले जे जो तुम आस ये निर्देशना दब मु अधिका समय निर्देशना देनी किंचित निर्देशना देनी किंतु विश्वास अच्छी भरोसा अच्छी जे दक्षिणकाली नाट्य समस्त कलाकार माने निखुण भाव अभिनय करेंगे 2 राति जो नाटक परिवेषण करा आज नाटक भाई भौणी कह कहानी आसंता काली नाटक माने सबू किणा लुह मागणा माने उच्चकोटी नाटक हम बोली मोर विश्वास मु पिला मानक अनुरोध करुच्ची ये जो अनुष्ठान दीर्घ केते वर्ष धरी से जड़ित रखिंट कार्यक्रम त्वरान्वित करुँच मनोबल एकता रहू एमती साहस रहू एमती सबु वर्ष माने सीए थिबा पर्यंत तांको पीढ़ी हवा पर्यंत से नाटक रखु कहीं यात्रा आनी पकईदेव तुम सुविधा नाटक कर यात्रा करदे यात्रापाटी पलैब कि गोटे 2 राति ड्रामा कले अक्लांत परिश्रम दरकार निहाती कम 4 लाख रु कम हेले केबे ड्रामा हो पारिबो नाही मु समस्त को शेष अनुरोध करुच्ची दक्षिणकाली नाट्य संस्थार सभापति संपादक एवं धन पिंटू चैता एमान को मु विशेष भाव अनुरोध करुच्ची से अनुष्ठान टाक इमती दीर्घ वर्ष धरी बंचाई रखु आज जवाब देली जो पर्यंत जीवित अच्छी ये अनुष्ठान को किंचित साहाय्य करी। जय जगन्नाथ। अशोक रथ दक्षिणकाली ड्रामाटिक क्लब मते परिचालक हिसाब से गणना कर ना नहीं कि रहिबा किछि कथा कहिकी रहिया को पसंद करेनि मु सब बेले पसंद करे किछि करिकी देखेबी जेमती गोटे फुलहार देदबा खंडे गामुछा देदबा कि गोटे अतिथि अभ्यर्थना करवा ये सब को मुझे ग्रहण करें मत भल लगे गुड़ाक मुझे पछे अच्छी शेष पर्यंत बंची थिबा पर्यंत अनुष्ठान कथा जदि कहबी अनुष्ठान थिबा पर्यंत मु थिबा पर्यंत अनुष्ठान पई जेतिकी करबा कथा मु बहु आगु करी करी आसुची शेष पर्यंत करिबी पिला मानक प्रति जो युवपीढ़ी मानक प्रति नहीं वार्ता रहिबो कोन हमर बयस कमी कमी चलिला नूतन पीढ़ी आसबे नूतन पिला आसबे ये जो परंपरा रही ये दक्षिणकाली ड्रामाटिक क्लब ये केते वर्ष हो तार किसी हिसाब भी नहीं जोटा कि गोटे 17 वर्ष दिन ये अनुष्ठान में मु अभिनय कर चलती
ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଏ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଅଛୁ ପଛରେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ। ବାସ୍ ସେତିକି କହିବା, ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଦେବାଶିଷ ରାଉତ। ଏଇ ଆମ ନାନପୁର ଡ୍ରାମାରେ ମୁଁ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରେ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୋ ହାତ ଧରି ପ୍ରଥମେ ସିଏ ମୋତେ ଏଇ ଡ୍ରାମାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ସେ ହିରୋ ରୋଲ୍ରେ ଠିଆ କରିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନୟ କରିଆସିଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି ଯେ ଏଇ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଚାଲୁ ରହୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଅଭିନୟରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହିଛି। ଅଭିନୟରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଲେ ବି ଯେତିକି ମୋର ପଛପଟେ କାମ ରହିଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମୋ ଶରୀର ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ ଆର ବର୍ଷକୁ ମୁଁ ଅଭିନୟ ପୁଣି ଜାରି ରଖିବି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିକ୍ରମ ପାତ୍ର, ଘର ନାନପୁର। ଏ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ କ୍ଲବ୍ର ନାନପୁର ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଠାରୁ ଛୋଟ ଭାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ, ଯେତେ ଭାଇମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗାଁରେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବେଳେ ଡ୍ରାମାଟି ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭାଇମାନଙ୍କର କଥାରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ମିଳେଇ ଆଗକୁ ଚାଲେ। ପଛ କଥା କେବେ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ଲାଗି ରହୁ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାକେ, ମୁଁ ବରଂ ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ଥିବି କି ନଥିବି, ବାହାରେ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରିଛି, କେଉଁଠି ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇମାନେ ବି, ମୋର ସବୁ ଛୋଟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ବଢ଼େଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ମାଆର ଏତେ ଅପରା କରୁଣା, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ସେ ଏମିତି ବିଜୟ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବେନି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତ୍ରା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। ଏ ପାଖ ଆଠଖଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ନାନପୁର ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ହୁଏନି, ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ତା ହଉ ଆମ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆମର, ଆଜି ଯାତ୍ରା ହେବ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଆଉ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସିଏ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ମେମ୍ବର। ସେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଫିଲ୍ଡର ଯେଉଁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେ ତା ରୂପରେଖା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକିନା ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି।